गोटे नुआ रेसिपी नहीं आछि। बाइगण तो आपण माने बहुत प्रकार बनेकी खाउतबे, किंतु मु आज आपण मानकु टिके अलगा प्रकार बनेकी बा सिखेबी। आ यार टेस्ट भी टिके अलगा रहइबो। आपण मानकु जदि मोर ए बाइगण मसला रेसिपी पसंद आसे ताहले प्लीज वीडियो टी को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल नुआ दिले चैनल को सब्सक्राइब करि देबे, आ पाखरे दिबा बेल आइकन को क्लिक करि देबे, जा द्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन आपण को पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। चलंतु ताहले रेसिपी स्टार्ट करिवे। बाइगण मसला बनेया पई एटी देखंतु मु 6टी छोट बाइगण नेइची। आपण चाहिले बड़ बाइगण रे भी एई रेसिपी बनै परिबे, किंतु छोट बाइगण रे बनैले टिके अधिक भल लागि थाए। आ ए बाइगण ओजन रे हाफ केजी पाखापाखी हबो। प्रथमे आमे बाइगण को काटी नबा। प्रथमे बाइगण रो दांटी पाखरे दिबा एमती पार्ट को टिके हल्का करी काटी नबा। तापरे आमे बाइगण को 4 दाग करिकी काटी नबा, किंतु पूरा 4 खंड करिबा जे पूरा फुल काटिबानी। एमती अधा टू टिके अधिक दाग देला बलिया एमती दाग करी काटी नबा। देखंतु एई बळा तापरे भितरे भी बाइगण रे टी पोक थाए, तेनु मु चेक करि नेली। एई बळिया टिके भलो भलो बाइगण देखिकी नेबे, पूरा कसी बाइगण नेले टिके भल लागि थाए। एई बळिया मु सब बाइगण को एमती काटी नेगी चेक करि नउची। देखंतु मु सब बाइगण को एमती काटी नेली। प्रथमे आमे बाइगण को धोई नबा पानी रे भलो भाबरे। देखंतु मु बाइगण को धोई आनली। एबे बाइगण को टिके मैरिनेट करि नबा, तेनु हाफ चामच लूण आ हाफ चामच हळदी गुंड देई ताकू भलो भाबरे गुळेई नबा। एमती भलो भाबरे हाथ साहाय्य बाइगण कटा मझिरे भी एमती लूण हळदी देकी एमती गुळेई नबा, जेमती लूण हळदी भितरे भी भलो भाबरे पसि जिवो। देखंतु एई भलिया ताकू मु गुळेई नेली। आ 5-6 मिनिट पई रेस्ट पई छाडी दबा। एई समय रे मु गुटे बाइगण मसला पई गुटे मसला प्रस्तुत करिवि, तेनु किछि चिना बादाम को देइछि। एटी टोटल 2 रु 3 छोट चामच हबो, ताकू एमती ड्राई रोस्ट करि नबा। देखंतु बादाम भलो भाबरे हेई गलानी। एबे यार चुपा को भलो भाबरे छडी याकू गुटे फाइन पेस्ट बनै नबा। मुटे ग्राइंडिंग जार रे दउची आ अल्प पानी देई याकू भलो भाबरे चिकण करिकी बाटी आनिबा। एबे याकू मु गुटे छोट बाउल को बाहर करि नेली। एबे देखंतु आमे बाइगण भाजिया पई कढ़ई बसई देतिली। कढ़ई गरम होला परे सेतिरे 3-4 चामच तेल देई बाइगण को देकी आमे भलो भाबरे भाजी नबा। देखंतु मु बाइगण सबु देई याकू एमती भलो भाबरे एपट सेपट करी गुळी नेई याकू घुडणी देई किछि समय पई भाजी नबा, जेमती बाइगण टी पूरा भलो भाबरे सिझी जिवो, किंतु ओभर कुक करिवेनी। याकू मु कवर करिकी फास्ट 4-5 मिनिट पई कुक करि नेली। देखंतु बाइगण अल्प टिके सिझी आसलानी। याकू पुणी ढाकुड़ी काढी चेक करि नबा आ एपट सेपट करि नबा। देखंतु एपट सेपट करी गुड़ी नेला परे पुणी घुड़नी देई आउ 6-7 मिनिट पई कुक करिया पई छाड़ी दबा। देखंतु बाइगण एबे पूरा भलो भाबरे सिझी गलानी। देखंतु बाइगण पूरा कलर भी चेंज हो गलानी। ये पूरा भलो भाबरे सिझी गलानी। याठारु अधिक याकू आउ सिझीबे नहीं, काहे ना तरकारी रे पडिले आहुरी अल्प समय कुक हबो। एबे बाइगण को मु बाहर करि नउची। सेम कढ़ई रे 2 चामच तेल बळीतिला, मु सेतिरे आउ गोटे चामच तेल देगी याकू गरम करि नबा। देखंतु एबे एतिरे किछि गोटा गरम मसला दबा। 2टी गुजराती, 2 खंड दालचीनी, 4टी लवंग, 5-6टी गोलमरीच, गोटे तेजपत्र आ हाफ चामच जीरा देई याकू किछि फुटै नबा किछि सेकेंड पई। एबे एतिरे 2टी कटा पियाज देई याकू भलो भाबरे कसी नबा, जेमती पियाज रो कलर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होबा जाय याकू कसी नबा। देखंतु पियाज किछि समय कसिलानी, आरो बढ़िया कलर आसी हेलानी। एबे एथिरे 2 चामच अदा रसुण पेस्ट दबा। आउ पियाज सहित अदा रसुण को भलो भाबरे कसी नबा 2 मिनिट पई। एबे एथिरे आमे किछि बेसिक मसला दबा, जेमती कि हाफ चामच हळदी गुंड, हाफ चामच लंका गुंड, हाफ चामच धनिया गुंड, हाफ चामच जीरा गुंड देई याकू भलो भाबरे कसी नबा। सुखा मसला दबा द्वारा मसला टिके तले लागि जाय थाए, तेणु एथिरे मु अल्प टिके पानी देई ताको भलो भाबरे एमती कसी नउची।
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 2ଟି ଟମାଟୋରୁ ପ୍ୟୁରି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେବା। ଆଉ ଟମାଟୋ ସହିତ ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାକୁ କଷିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ୟାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲରୁ ମସଲା କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ରେସିପିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମର ପେଷ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବାଦାମ ଦେବା ପରେ ଟିକେ ମସଲା ଲାଗି ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାଉଲକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଏମିତି ଦେଇଦେଲି ସେଇ ପାଣିକୁ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଏବେ ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ବାଇଗଣ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ କମ୍ ସିଝେଇଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ଓଭର କୁକ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବାଇଗଣ ସିଝିବା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି କୁକ୍ କରିନେଲି। ଏବେ ମୋ ବାଇଗଣ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛି। 2 କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆପଣ କେତେ ଗ୍ରେଭି ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ କିଛି ମିନିଟ୍ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା 5-6 ମିନିଟ୍, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ବା ବାଇଗଣ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା ବାଇଗଣ। ଆପଣମାନେ ତ ବାଇଗଣର ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏମିତି ବାଇଗଣ ମସଲା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।